عدنان لا تكتب غير الإحسان لا تكتب غير الإحسان واصبح في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل عليكم يوكدون صبار له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أمبل مرجو كدوس FM لمباو نواتي كنفني واتي kabo kodonso FM ajonjo fi sirofe daga wala be technicien waraba jibrila kulubali bolomiso ni kuma baw ala ta ko fe o la bon so watlembi ale blu ndo fole di directeur ma Abdallah Tolo blomba kono Omar Diallo Alfulani Brahma Traoré blomba krefe baraw ko so so kramo Mamad Jabi wasabna nasra so Mamad Sibi sangabali na bali ko ni che fole ay kuna foni jensori sira ka fodo kumba ture français ka fara bakari kulubali gamo sigila ambo fo kosebe mbe do ko kuma galama ba balma ke mudu sila ale bolo ni watina ntanya radio ambe foli dia kilengele mbema ñunu balla mi youtube ka whatsapp telegram ko anga foli buye o fana ka andeme o fana ka do ko kanye ko kuma e fenye amano ala de se ka jombe sima joy mana ke chugo e te fendongwe ala de be fendo ala ka ke ankolosi bay an kini fe an numaw an sanfe an duguma kolosili te kolosili mingo e ala ka kolosi ala ka mbla aka tangana ka kolosi kono wati belajelena kulu nan sigile nala sona bi kuna fonu da sera fe minuma onu de nyini ko wala tudunka insha Allah. عليكم يوكدون صبار له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام أمبي كدنسو تنيو أمبي فوليدوما ambe do kuye biame do mina ambe taratala kalo minambala ango arajaba ambo okonana san kalo ulungulana kalo sebe kera boli maka kata madina sani bakile sani kemanani sani binani ani sani sawa kalo ulungulana kabbe malika jatema betle muwa ani ulungulai arajaba kalo la Mie to kalo ambe le 1er mars 2022 ando na 3e mois kono mars la biye 22 biye otle folo 2022 awa anga bi kono funu kono anga jamana ko la mali fanga bolo nyema ko kiri fanfe ko ko ye angati dayele mami ngo ko ale ya yereke mali jamana nyema kono wari jamana ka ani ko kura minu bi cheka kula kuna funu udamna si ola halayma ko farafina jamana mi Afrique centrale ni LUSI demsene do o ku nana ni fenye kerangrena sebewye katadi anga premier musulman sogel ko gala ma ko malibe tabulu minka
olu yɛrɛ bolo nin ye Mali liberatɔ nin ye farafinna de liberatɔ ye k'u taara u bolo n'o sɛbɛnw ko ka t'o di an ka premier ministre ma ale fana ye kuma min fɔ kunnafoniw da bɛna se o ma min ye Kidali rebelle minnu bɛ yen Azawadikaw k'olu fana y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya k'u b'o fêter yɛrɛ ni maa damadɔ jɔlen n'u ka jigitigɛ jɔcogo ninnu o kuma na kunnafoniw da bɛna se o lahalayaw ma o kɔfɛ awa fɛn min yɛrɛ ye awa Burkina Faso olu ko ka fanga tɛmɛ fanga u bɛnna min kan k'o de ye san 3 kunnafoni o da bɛna se o ma kɔnɔwari jamana k'u bɔra k'a fɔ k'olu ye kɛlɛminɛn dɔ sɔrɔ fɛn min yɛrɛ ye gemu sɔrɔ o ka so kɔnɔ kunnafoni o da bɛna se o lahalayaw ma o fana kɔfɛ sa min ye Union africaine k'o fana ye ko kɔniya kɛlɛ min n'o filɛ Ukraine k'u kɛmɛ ka sira bila jɛmanw bi tɛmɛ mais fimanw bomu k'aw fa ye sira tɛ ka di fimanw ma ka bɔ o kɛra jigilatigɛ ko in na kunnafoni da bɛna se o ma ka fara Ukraine yɛrɛ lahalaya Russie ni Ukraine ni Europe ni Ukraine ani Ukraine yɛrɛ kɔnɔ ko kunnafoni da bɛna se ninnu ma sɔɔni an n'u ɲɛɲini k'u walawala todunkan na inshallah. Groupe Danaya Voyage ni sɔdiyalen bɛ aw ladɔnniya ko u ye u ka baaraw daminɛ san 2 baara jɔlen kɔfɛ ka sababu kɛ coronavirus ye ko sisan Saudiya faamaw a n'a ko ɲɛnabɔlaw ye danaya kurakuraya ka da groupe Danaya Voyage kan ko a bɛ se k'a ka baaraw daminɛ ko kura ye a ka dɔn k'a fɔ min ye ka sin ka taa i ka umra kɛ nin waati in na agence Danaya Voyage ye labɛn sabati o kama wa min fana ye i fɛ ka taa i ka umra kɛ sunkalo de kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen o labɛn sabatilen dɔ agence Danaya Voyage kɔnɔna na o tuma la nin kunnafoni mɛnnen kɔ a ye na aw tɔgɔ sɛbɛn groupe Danaya Voyage ka soba yɛrɛ la BDMSA kɛrɛfɛ Danaya Voyage bɛ aw hakili jigi ko yaasa i ka visa sɔrɔ fɔ i ka coronavirus boloti sɛbɛn yira wa min kɛra tile 15 yani umra tali cɛ ka taa aw ka umra kɛ nin waati in na n'o de y'i ja walama sunkalo kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen o labɛn sabatilen don n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 20 22 24 25 76 26 26 26 walama 76 28 28 28 la Danaya Voyage ko ala ka umra ɲuman kɛli nɔgɔya aw ye. Électronique Najola et frères min ye panneau minɛnkow ye panneau numéro suguya bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u fɛ yen ka se batiriw dagabana ampulu ani convertisseurs ma ka fara o bɛɛ kan aw ka télé écran plat numéro suguya bɛɛ lajɛlen diɲɛ laban téléphone ɲumanw hali lampadaires nin bɛɛ lajɛlen qualité supérieure damandan de bɛ Électronique Najola et frères la cɛ ka fili t'a ban. Ayiwa bita tɛmɛnen kɔfɛ aw minnu mago bɛ électronique minɛ qualité supérieure la Électronique Najola et frères filɛ nin ye Kayi suguba la rue Sunjata Keita immeuble Mamadou Diallo aw minnu mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a ye nɛgɛjuru banba Laji Najo 76 01 16 44 walima Sori Najo 76 05 47 62 Électronique Najola et frères qualité ko kuma banna yan. Bismillah hamaltu al-qalama wa katabtu. An bɛ foli di Najola et frères ma an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu ɲini u fɛ ka ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ bɛ se ma fɔtaw ni kɛtaw ni ŋaniyataw la. Karti Diaspora kɛnɛ kan an bɛ foli di Mali kɔnɔ an bɛ foli di Musa Sawo ale imamu ye a ka village ye Girimaka Sarayoro an b'a fɔ kosɛbɛ. Mamadu Tarawele an bɛ foli d'a ma a ka village ye Nampala an bɛ foli di Jariyatu Sisogo an b'a fɔ ale matroni a bɛ Jalanɛ Saskomu na Solomani Kulubali an bɛ foli d'a ma ale ye Ɲɔlaka ye chauffeur do Lantani Sakili an bɛ foli d'a ma Kayindi Aliou Jara an bɛ foli d'a ma Kayindi ale ye peintre waraba do an bɛ foli di Abubakari Diallo n'an b'a wele karamɔgɔja ale bɛ Kucala an bɛ foli di Mamadu Male ale ye sumanfeerela ye Kayindi ka foli ta k'a di Masama Kamara ani Bakari Dumbuya an b'u fɔ kosɛbɛ olu ye commerçant ye Solomani Togola Sikaso kuru la an bɛ foli di ale fana ma ka se Zumana Dumbuya commerçant do Kayi sugu kɔnɔ ka foli d'u ma an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ
kanyina ala fɛ ala kanu bɛɛ sema fɔtaw ani kɛtaw ani ŋaniyataw la yan'an ka don kunnafoni na nin ye kunnafoni fatili kunnafoni don min ye kayi awa a misiri n'o ye kɛrɛnna kayi lafiyɛbugu suna misiri ani k'a daminɛ kayi yɛrɛ suna misiri kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani suna tɔnba min bɛ kayi la olu mamuru ni a ɲɛmaa na misiri kɔnɔmaw bɛɛ tɔgɔ la ko dusukun tɔɔrɔlen ni sinsira ni balima sɔrɔ dɔw fa dɔw mɔkɛ dɔw kɔrɔ ne kuma na n'o ye an ka cɛkɔrɔba Nana Madi Keyita ko ala y'a ka kalifa minɛ na a fatura Bamakɔ ko ni ala sɔnna janajaw bɛna taa kɛ Mande mara la o yɛrɛ ka village la n'o de ye Gorosolo ale bɛ Mande mara la o kuma na Gorosolo Mande mara la a denkɛ de ye Imam Umaru Keyita min bɛ Lafiyabugu misiri sali ala yɛrɛ durusili dɔ kuranɛ na kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka weleli kɛ cɛkɔrɔba ɲɛ ka foli kɛ a denkɛ ye bɛ se ka nin nɛgɛ sira ta 72 01 13 78 72 01 13 78 an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye ala ka hinɛ la ala ka yafa ma cɛkɔrɔba yɛrɛ kulu a ye ne kanu n terikɛ yɛrɛ don n ka cɛkɔrɔba don wa diinɛ ka d'a ye denmisɛnnin ye n'i kɔni ye diinɛ ma ye n'ale ye teri a ye n kanu fo k'a fɔ a to ten walahi wa maa don a jijalen don anw bɛ to ka to Lafiyabugu kɛrɛnkɛrɛnna Aruna ka da la a yɛrɛ b'a ka dumuni ta ka so ni dumuni bɛ na denmisɛnninw bɛ to ka so tɛnɛ ni alamisa a yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ bɛ na sugu cɛ la a n'a ka dumuni bɛ na a n'a ka fɛnw an b'a fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ walahi maa don diinɛ ka d'a ye diinɛmaw ka d'a ye ala ko ka d'a ye an bɛ siran n'o ye mais ala de bɛ jɔn dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan b'a ni hɛrɛ jigin an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ala ka kaburu nɔrɔ worojula kɔrɔ don worojulaw fana tɔgɔ la ani mandenkaw bɛɛ tɔgɔ la yan o mana o bɛɛ ka dugawu don bɛɛ ye an yɛrɛ b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di worobulonmaw ma k'an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ala ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don ko o ma kɔnɔ o kɔfɛ n'an bɔra o la fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnna Jabaji n'o ye Jɔnbugu Jabaji kɛrɛnkɛrɛnna u ka kuranɛ durusi yɔrɔ dɔ bɛ yen ko dɔ kɔni y'u dɛmɛ ka furazi sen furazi yɛrɛ sen i b'a dɔn o y'a dama musaka ye furazi sennen kɔfɛ minɛn minnu bɛ bila a kɔnɔ n'o ye kɔlɔn kɔnɔ sato nɛgɛ minnu bɛ kɛ ka barikow k'a la ani pando ji bɛ bɔ cogo min na o kulu minnu se sɔrɔla dɔw bolo olu y'a sen mais installation baara fana ma se ka kɛ installation yɛrɛ de ka gɛlɛn a tɔ bɛɛ o mana walasa ji ka bɔ a ka se ka nafa kɛ o mana devis min kɛra o la 3,250,000 sato bariko ninnu bɛ dilan ni nɛgɛjan ninnu 3,260,000 ni maa min bɛ se ka min t'a la walima ni bɛ se ka bɛɛ kɛ ni kuranɛ durusi yɔrɔ ye dingɛ kɔni senna wala furazi senna mais installation tɔ minnu n'olu bɛ k'a la walasa ji ka se ka sɔrɔ o tuma na o kɔni o ma kɛ fɔlɔ y'a dɔn juru tɛ se ka don o kɔnɔ k'i bɛ ji bɔ kɔlɔn na dɛ o mana fɔ minɛn tɔ ninnu de ka k'a la a bɛ ɲini ala ka jɔ ɲuman fɛ walasa yanni sunkalo sɛtɔ fila maaw ka se ka kuranɛ kalanyɔrɔ ji ka se ka sɔrɔ o mana maa min b'a fɛ ka ko ta ko in na renseignement ta ko in na i bɛ se ka ni nɛgɛ sira in banba n'o de ye 93 46 60 23 93 46 60 23 an bɛ ala deli ala ka an ɲɛ ba ɲumankɛlaw tɛ ban dɛ wala ka d'a kan adamaden tɛ foyi ye fiye min bil'i yɛrɛ ɲɛ wala ko ni bɛ taa n'i b'a fɛ i ka so kaburu ka climatiser depuis bɔ diɲɛ na i yɛrɛ b'a dɔn i min bil'i yɛrɛ ɲɛ hali diɲɛ na i bɛ se ka taa da waliso kɔnɔ kulun i ma min jɔ k'i bɛ t'i kɔ sama a bɛ ku i la o mana lahara fana bɛ ten de ni k'i ka taa ɲuman sɔrɔ fo k'a sɔrɔ i ye ɲuman de bil'i yɛrɛ ɲɛ o mana ala ka kɛnɛ filɛ an bɛ ala deli ala ka a baaraw k'u nɔgɔya n'an la an bɛ don an ka kunnafoni na arabita duwati an b'a dɔn o bɔra yan y'an biro ɲɛmaaba n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Asɛr Sɛri Sila a fana ye remerciement kan di ani folikanw ka d'a kan ko mɔgɔ kulu jɛlen de bɛ bi fɔ o tuma na ale ka cikan ka lase silamɛ bɛɛ ma Kayi kɔnɔ yan ani Kayi dafɛdugu la
ani minnu ye baara labɛn ani minnu y'a wuli ka jɔ kɛ an ka jɛ an ka kunnafoni an ka a lamɛn insha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kay cɛna muso denmisɛn maakɔrɔ ni ligne de prédicateur au Mali o ka bureau ban bɛ Kayi yan nɔ Kayi région kɔnɔ yan nɔ ni y'o ka foli kan ye k'a ɲɛsin ka taa Kayi muso na cɛna muso bɛɛ lajɛlen ani denmisɛn ni maakɔrɔ ka foli kɛ ka barikada kɛ ka da Alakira ka kumakan kan sallallahu alaihi wasallam man la yashkuru an-nasa la yashkurullah ni maa min tɛ maaw barikada o tigi ma tɛ se ka Allahu Ta'ala barikada o kama n badenw alisilamɛw Kayi kɔnɔ ani Kayi dafɛdugu bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma minnu mouvmentera maa minnu bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka Rabita n'o ye Ligue des prédicateurs ye u ka séminaire min organisera yan nɔ u ka caravane min organisera yan Kayi kɔnɔ yan nɔ u y'a participer ka participer ni jama boli ye ni salu fali ye ni misiriw fali ye ni kɛnɛbaw fali ye alhamdulillah an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka barika da u bɛɛ lajɛlen ye u ye nin min kɛ u y'a nimisi wasa u y'a yira n na k'a fɔ diina ko an bɛɛ lajɛlen de nin yɔrɔ dɔn an bɛɛ lajɛlen ka an k'an jeni yɔrɔ fɛ a la u y'o de yira an na o kumana an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la ka barika da u ye ka ɲini Allahu Ta'ala fɛ Allahu Ta'ala ko bɛɛ lajɛlen sara kɛ jannatul firdaus ye Allahu Ta'ala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ jannatul firdaus ye an b'a ɲini masaba in fɛ Allahu Ta'ala ka sababu ɲuman kɛ an na aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka diinɛ in dɛmɛ Ala k'an fara dɛmɛbaaw kan o kumana o ye jama bɛɛ lajɛlen ka folikan ye an yɛrɛ b'a fɔ ten k'a fɔ ko bonya bɛ mande bonya masagi bɛ mande o kama sa an bɛ nin foli bila ka tɛmɛ jama bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔ kan ka ɲini Allahu Ta'ala fɛ Ala ka an jɛ nin ɲɔgɔn na wɛrɛ la ni Allahu Ta'ala ka diɲɛ ye Allahu Ta'ala ka ɲɔgɔn na caman yira an n'aw la o mana bɔ yen foli filanan o bɛ ka tɛmɛ an ka autoritéw ma ka taa gouverneur n'a ka conseil ka taa bila maire n'a ka conseil la ka taa bila conseil régional ma o ɲɛmaaba n'o ye Banjugu Jawara n'a ka équipe an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye kunbɛnni ɲuman min ta ka délégation sɛgɛrɛ an b'u fo la k'u waleɲuman dɔn o la n b'a f'u ma u ni fasodenya ɲuman u ni fasodenya ɲuman u ni fasojɔ Allahu Ta'ala k'u sara Allahu Ta'ala ka hɛrɛw jiri u y'a dɔn k'a fɔ Rabita a ye n'o ye Ligue des prédicateurs ye a ye thème min ta ɲinan n'a ye caravane sigi o kan thème général o kuma n'o de kɛlɛɲa ani ɲɔgɔn mina o nɔ min bɛ basigi la ani hakilisigi la jamana kɔnɔ o kuma na u y'a dɔn k'a fɔ ko o ye jamana ko ye o kuma na fanga bondaw u y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ an ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka barika da u ye k'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ Ala ka hɛrɛ jira an n'u bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen an bɛ presse mɔgɔw fɔ presse minnu participé la ani minnu ye reportagew kɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a ta minnu bɛ Facebook kan minnu bɛ réseaux sociaux wɛrɛw kan a
bela jele ani minnu ni arajo ye kɛrɛnkɛrɛnyana arajo kodɔnso kayi ani arajo danbɛ marena an ka foli b'u ye k'u wale ɲuman dɔn ka barika da u ye ka ɲini Alahu taala fɛ ala k'a bila u ka mijanu na ka tila ka sunna tv mɔgɔw fɔ ani danbɛ tv mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka barika da u bɛɛ lajɛlen ye badenw ka tila ka amapu mɔgɔw fana fɔ amapu ka representant min bɛ yan a fana ye i cɛsiri ka se ka événement in ka a labɔ k'a jira mɔgɔw la an b'u fɔ la k'o wale ɲuman dɔn mana an ka foli o ɲɛsinnen bɛ ka taa AIDC denmisɛn sunamɔgɔw ka denmisɛn kulu min bɛ yan nɔ o tɔnba min bɛ Kayi yan nɔ n'o ye AIDC ye an b'u fɔ Yusuf Sibi a n'a ka jama foli la dan tɛ foli min na olu de kɛra karavani yɛrɛ ni organisation fan fɛ n b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn o kɔfɛ an ka foli o ɲɛsinnen bɛ ka taga bureau membre bɛɛ lajɛlen ma Kayi kɔnɔ yan nɔ a bɛɛ lajɛlen bureau membre bɛɛ lajɛlen ani silamɛ kelen o kelen ne de y'i yɛrɛ ye nin ko in na an ka ba bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka ɲini Alahu taala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara i ka kɛwale la sara ko ɲuman na Alahu taala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ jannatul firdausi ye Alahu taala ka diina dɛmɛ o kɔfɛ balew an ka foli o ɲɛsinnen bɛ ka taga misiru ma misiru minnu n'olu ye jama in bisimila n kosɔn wajibu ka k'u fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnyara fitiri ni saafo ni ɲɔgɔn cɛ ani juma kutubaw an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɔ yan nɔ ka bɔ Kayi yan fɔ Dibol fɔ Sajola an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka ɲini Alahu taala fɛ ala ka hɛrɛ jira n'u bɛɛ lajɛlen ye o kumana nin tun ye foli ka kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a ɲɛsin ka taga Kayi cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma n b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka barika don an ka kow la ala ka sababu ɲuman diya an ye ala ka limaniya d'an ma ala k'an sara kɛ alijinɛ ye n b'a ɲini Alahu taala ka an ka sɔrɔtaw ala k'u jidi an ye ka foli lase sɔrɔtigiw ma min Alahu taala ye foni k'u ye ka wasa k'u ye u y'a kɛ u y'u seko kɛ u y'u jɔni yɔrɔ fi alhamdulilahi olu de wulila ka jɔni musaka in bɛɛ lajɛlen ye minnu m'o feere u b'an ka sugu kɔnɔnaw o kumana an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn malo tɛ malo ye misi tɛ misi ye saga tɛ saga ye u nana bɛɛ la ni wari alhamdulilahi ka se ka dunanw fana n'a ye ani dumuni tobilenw ka tila ka gadɔmusow fana k'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn olu ye baara minnu kɛ tobili in na ka tile 4 in kɔnɔ ou tile 5 in kɔnɔ u ye baara min kɛ tobili la alhamdulilahi u sara bɛ ala de bolo Alahu taala k'u bɛɛ lajɛlen sara kɛ jannatul firdausi ye nin kun ye dakuruɲɛ damadɔ ye k'a ɲɛsin ka taga Kayi cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn n'o de participer la nin ko in na ani fɛn o fɛn n'o ma se ka participer nka ŋaniya b'a la n b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara n b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka kɛnɛyaw jiri farikolo la ala ka kɛnɛyaw jiri farikolo la ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ma ala k'u jigiyɔrɔ nɛma sɔrɔbaatɔ Alahu taala ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan dɛsɛbaatɔ Alahu taala ka bɛɛ lajɛlen sɔn fo k'an sɔn fo ka taa an so ka arijinɛ la n b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka n'aw kisi fo ka taa an kisi ka bɔ tasuma ma هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانغا رابطة دوتي نما فوكاي الشيخ سيري سلا موكا كتوكو نما يمونكي نما ماما بركادا إتي على بركادا ولا وسيم فاندي فلدي أما عند دوكاي لبي على كنيو على كلو تشايا o kɔfɛ min ye an yɛrɛ kɛrɛfɛ kodɔnso an sigiɲɔgɔn n'o ye ministre minnu fila ni kuran cɛ wala ministre minnu b'a ni kuran cɛ sɔrɔ 4 heures du matin waati tasuma kɔni don n'u ka yɔrɔ la a kasara bonyana a yɔrɔ jeni yɛrɛ de an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn an ka technicien Waraba Jibrila Kulubali ale burankɛ a muso yɛrɛ fa o b'a la a ka yɔrɔ bɛɛ jenina
o mana maa caman bɛ yen bɛɛ ka yɔrɔ jenina maa minnu bɛ baara kɛ ka denbaya balo yɔrɔ min tasuma kɔni wulila la depuis sura 4h du matin hakila kulu yɛrɛ nana arajo la ka sɔrɔ sisiw ka bɔ yɔrɔ in na o yɛrɛ de sababu la bi arajo ma se ka yɛlɛ joona ka da ka pandow kuma fanga sɔrɔ kosɛbɛ kuran fana kun tɛ yen fo midi masonya de an yɛlɛla o mana a kasara kɔni bonyana tasuma in kɔni sapeur pompier nana kama hakila fo dugujɛ waati waka o kumana a kasara bonyana fo k'a fɔ a tɛ ten ka sababu kɛ tasuma kɔni nka doni ye mais a donna hakila masi tɛ wala yiri yɔrɔ kɔni ni masi kɛra ye sufɛ 4 de b'a sɔrɔ maaw caman bɛ sow kɔnɔ circulation ma fɛn tɛ o kosɔn a ye jeni kɛ yɛrɛ yɛrɛ de a ye maa caman de ka yɔrɔ jeni maaw ka dugawu k'u ye ni minnu fana bɛ se ka se u ma ni hakilila ni dɛmɛw ye ka d'a kan ni kasara ye balimaw sɔrɔ sorotigi sigiɲɔgɔnw i ka wuli ka se o mana an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a ko falen hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ foli di an dɔgɔkɛ ma papa sila ale bɛ kongo ale farafin fura fɛrɛ la ye a bɛ jabate ka itasi jukɔrɔ poto an bɛ foli di a ma ye mɔgɔ min n'u b'a fɛ k'a ka contacter i bɛ 00 242 06 69 21 818 walima 05 31 51 818 tuguni an bɛ ala deli ale bi ala ka hɛrɛ ala k'o latigɛ an n'u ye n'an bɔra la an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ min y'an ka jamana ko ye mali ɲɛmaw autorités k'u ye enquête dayɛlɛ kun anw ye kuma min fɔ ko certain Ibrahim Kamara kolokoja yɛrɛ kaso kɛ k'a kun ye do filomani yan k'i tɛgɛ da fo sɛki di dɔw ma mali la yan k'a kun ye kaso kɛ ko y'a sɔrɔ kasokɛ yɛrɛ de bɛ progrès la ministre de la justice min filɛ an kunna nin waati na k'a kun y'a sɛ ko a bɛ wari dɔw ma yarɔ o bi m'o bila a ka tilennenya in na o ma sɔn o y'a a kɔ dɛrɛ na o yɛrɛ porokotolen filɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔwari ka taa yɛrɛ kɛ président ye min ye ko in kɔni kelen an ka autorités ko minnu ye kiiribulon mɔgɔw ye k'u ye enquête dayɛlɛ a ko kɔni kama wala k'u ye ko enquête dayɛlɛ a ko kɔni kama ka d'a kan n'i ye jateminɛ kɛ ale ko ale kɔni bɛna gouvernement sigi ale ka gouvernement mana sigi ko kalo 6 kɔnɔ k'olu bɛ élection organiser k'a tɔgɔ ye ko Ayina Ibrahim Kamara wala ko ministre de la justice yɛrɛ de ye ordre di ko ka enquête dayɛlɛ a kan na cɛ kɔni ko a bisimilalen bɛ Kɔnɔwari jamana de fɛ wa plan jugu de kɔni tun bɛ a bolo nin na ko n'a yɛrɛ y'a fɔ ko Kɔnɔwari lakana ma ko bɛ k'a ɲini kunnafoni dɔw y'a sɛmɛntiya ko nkalon don koyi k'olu yɛrɛ de tun bɛ k'a kɔlɔsi wala ko b'a kalama dɛ ko janfan de don population kɔni bɔra k'a démasquer k'a yɛrɛ a ma bɛn o ma ka bɔ i ka jamana na i bɛna an ka jamana don ko la an ni Mali peuple bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kangari da Alassane Ouattara ye ko nin tɛ ko ɲuman ye mais kuluka b'a kalama dɛ ko jaw tun y'a accompagné de a bɔra la a taara Ghana ne yɛrɛ y'a bila an ka fɛn kan ani Ghana président yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a taara k'o fo a ye avion ta ka taa ye sisan k'a taara Sierra Leone tun n b'a dɔn n'a bɔra a bɛ sɔn ka taa Faransi ka d'a kan o ka ci dɔn don n b'a dɔn a gansan tɛ nin ka wari dilen don a ma tubabu bɛ maa ɲini n'i bɛ se k'u ka mission kɛ i ka kɛ dulɔminaba ye n b'a fɔ nin ye dulɔmina dɛ parce que maa min mago tɛ ko la quoi wala fan bɛɛ kɔrɔ i bolo tana t'i la o de ye tubabu ka mission kɛla ye i mago tɛ danbe la farafinna danbe min ani silamɛya danbe min ni fɛn minnu ni tubabu y'a ye fɛrɛlen don k'i faso bɛɛ faga e kelen ka intérêt kama ani tubabu sago kɛli kama o maa sugu de ka di tubabu ye e maa sugu de ka di tubabu ye u b'olu de ɲini k'u bila u ka mission na o de kosɔn u b'a fɔ k'u b'a ka hɛrɛ fɛ droit de l'homme droit de femme a bɛɛ nkalon dɛ an maliyɛnw yɛrɛ k'an ka droit dilan yan kuranɛ b'an bolo yan hadisa b'an bolo yan an ka laada ɲumanw bɛ yan autorité an y'a fɔ yan a mɛnna a ka kuranɛw san ka dilan a ka marifa ninnu dɔrɔn tɛ ka baara kɛ koyi duwawu minnu bɛ ka kɛ kuranɛkalan minnu bɛ ka kɛ ne yɛrɛ dan b'o de la olu dɔrɔn tɛ ka baara kɛ dɛ olu kɔni ye sababu ye mais ala de bɛ ko in na ala de bɛ ko in na ni ala bɛ ko la a k'a lajɛ min bɛ ala nisɔn ala sago min ka di ala ye waati bɛɛ o tuma na an ka a ko don baw la sinon Mali janfalen yɔrɔ ka ca dɛ o mana Côte d'Ivoire autorité b'a kalama k'u y'a sɛnsɛn yɛrɛ de u y'a kɔmuso sɛnsɛn a bɔra yen ka taa Ghana o de kosɔn ne da ni Ghana président yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a taara k'o fɔ a yɛrɛ bɛ yɛlɛ la k'a bɔra yen ka taa Sierra Leone n b'a dɔn n'a bɔra yen a laban n'a ye Faransi sira sɔrɔ a bɛ sɔn ka taa yen ka d'a kan u b'a lajɛ n'a jara
bi tɛmɛna ale ko kalo wɔɔrɔ kɔnɔ ko ale bi élection kɛ fo n'i y'o kɛ kɔnɔwari ye mais minnu ye fanga ta ye olu m'a ta nɔgɔya la dɛ voilà olu m'a ta nɔgɔya la dɛ peuple de ye kɛlɛ kɛ peuple de y'u ka fɛnw kɛ fanga nana firi ne taara ba yɔrɔ wɛrɛ kɛ b'a ta ten e bɛna kɛ jamana kɔnɔ olu ka kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ yan de voilà maa min bɛ taa ta kɛ kɔfɛ i y'a dɔn kɔni de bɔ yɔrɔ la jamanadenw man ka da i la nin ko ninnu yɛrɛ ye dusukasikow de ye quoi k'an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye kiri bundagu mɔgɔw ye olu kɔni ye yirali kɛ k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye ka enquête ko o dayɛlɛ a ko kɔni na ka d'a kan cɛ in yɛrɛ association ɲɛmaa dɔ don voilà ko faso ka bonya wa ko parti segin bɛɛ b'a kɔnɔna na fanga sɛnɛmatɔnw na o kuma na ko ale kɔni ye nin fɔ ni dun ye maa ye ka nin kɛ a kelen tɛ dɛ o k'a lajɛ ani minnu bɛ jɛ la o k'a ɲɛfɔ ni lahalaya min don ko kɔni bɛ taa wali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen awa ko ka d'a kan hali n'a sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana caman ye sira datugu an ye mais peuple ko sira kɔni ma datugu maa ma se k'olu bali u ka naliw la ko ne ye jateminɛ kɛ funankɛni don ko ka bɔ farafindugu dɔw la Centrafrique funankɛninw b'a la Niger funankɛninw b'a la Niger funankɛninw b'a la Burkina Faso funankɛninw b'a la Côte d'Ivoire funankɛninw b'a la Sénégal funankɛninw b'a la Mauritanie funankɛninw b'a la ko nin jamana damadɔ in ko bɛɛ funankɛninw de nana ka jɛ ka lɛtiri bolonɔ bila sɛbɛn ko k'o di an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ma tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka taa ni baara ye taabolo min na kulu ko baara taabolo ka ɲi o kumana ko nin de bɛ kɛ sababu ye ka farafinna k'a kan hɔrɔnya nin ye farafinna libéré awa an ka yɛrɛma hɔrɔnya olu y'o taabolo de ye an ka Mali autorité bolo fangatɛmɛ fanga ɲɛma ani a ka gouvernement olu kɔni de ye farafinna kɔni ka hɔrɔnyali ka bɔ tɔw ka jonya la u y'a ye maa minnu bolo ninnu don olu kɔni nin fɛnkɛnin ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na ni sɛbɛn ye k'a di premier ministre ma o mana premier ministre fana sɛbɛn in dilen a ma a kɔni ko a b'a di maa minnu na a hami bɛ olu la ka d'a kan a ko fangatɛmɛ fanga k'a ka laɲini ye min ye ko ka Mali ka bonya segin maliyɛnw ma f'an ka bonya de k'a dɔn an fana ye mɔgɔ de ye o senfɛ fana premier ministre fana k'a ye funankɛni ninnu wele ko maa k'i ka da i yɛrɛ la dɛ an ka da an yɛrɛ la wala ala y'i kɛ min ye i ka da i yɛrɛ la o mana ko bɛ taabolo minnu na embargo bɛ ka dan kan k'a sɔrɔ embargo ninnu ma kɛ sariya kɔnɔ wa tɔɲɔni embargo don wa hadamadenya yɛrɛ tɛ sɔn a ma i n'a fɔ premier ministre yɛrɛ a fɔ cogo min o mana ko Mali ko bɛ Mali la ko élection dɔrɔn problème tɛ Mali nɛ o bamananw ko i binna yɔrɔ min ye n'i ka baga o ma k'i k'i talan yɔrɔ de lajɛ mais diɲɛmaa ninnu b'a kan ko an binna yɔrɔ min dɛ k'an ka taa yen de mais min kɛra sababu ye k'an bi n'an k'an b'o furakɛ o t'a fɛ ka sɔn ma toujours an ka to dalen hakilila ninnu premier ministre na an ka wuli yɔrɔ sɔrɔ sa mun de b'a to an bɛ bi waati bɛɛ mais ɲɛmaaw t'a fɛ ko fana ko de ka kɛ toujours an ka to binne an ka wuli sisan dɔrɔn u k'an bi to an ka wuli sisan dɔrɔn an ka bi o mana an ka lajɛ mun de bɛ k'an bi o mana ko premier ministre ko in tɛ kalafili ko dɔrɔn ye o mana min ko dɔ de bɛ kɛ hali ni ko man ɲi ni kalafili kɛra o binni kelen don o mana min b'a to binniw bɛ kɛ o mana fo k'olu de ɲɛɲini o de bɛ premier ministre o yɛrɛ ka plan kɔni kɔnɔna na k'a yɛrɛ kɔni ye kuma caman kɔni fɔ k'a fɔ ni ye fangatɛmɛ fanga in k'olu kɔni kɛn bɛ ka ko ani ko kan ka taa taabolo min na olu kɔni kɛn bɛ ka taa n'o taabolo de ye wala olu ka taa n'o taabolo de ye i n'a fɔ ka taa se terrorisiw fagali tun bɛ ka kɛ révisions ka ca yatimɛdenw cayara jamana bɛ ka buruja o mana premier ministre k'a yɛrɛ kuma caman kɔni ale yɛrɛ ye o fɔ nin funankɛni ninnu kɔni ye a ka kuma kɔni na ko Mali a n'a teri jamanaw a n'a teriw fana kɛrɛnkɛrɛnnenya peuple ni jamana ninnu peuple o mana a kumana olu fana ka lahalaya kɔni kan k'olu ni jamana wɛrɛw maa ye olu bɛna ko an ka baara taabolo ka ɲi dɔw bɛ taa sigi fan wɛrɛ a fanga ni kɔni nin ye ko ye koyi ka nin bɔ jabaraniw na k'ale ye président ye k'ale ye président ye koyi fo ka Mali daraponi bila a kɛrɛfɛ lokiba jɛman ni vɛso b'a la fanga bɛ sɔrɔ ten de n'ala ka dima don dɔw y'a ɲini dɔw y'a simi kalan armée ni fɛn na olu tɛ ka tugu a ka ordre kɔ bi yan ko ɲɛ ye fɛn de dɔrɔn n'i ma sɔn ala fana ka tila ma i bɛ kɛ ɲɛngo ye dɛ wa ɲuman sɛgɛn bɛ ɲɛngo sɛgɛn bɛ wala ni min dira min ma waati min a k'a lajɛ o bɛ ɲɛ cogo min surtout maa min ma dɔn
e maa min yɛrɛ k'i kun y'a sigi mɔgɔw kun fo kaso kɛra ka mɔgɔw fɛ e bɛna kɛ jumɛn asimu tɛ u yɛrɛ kan u bɛ peuple ka ko de la a ye fɔ hali asimu b'a kɛ ka ɲɛ a bɛ taa ka bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ la voilà ko b'o cogo de la an bɛ dugawu de kɛ ale bi jamana in ala k'a jɔ a kolo kan wa hali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen minnu fana ko bi azawadi ko la k'o fana kumana o fana y'u ka démonstration kɛ k'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya u y'o kɛ waati tɛmɛna o ma ɲɛ k'u labana ka cili ta ka lɛtiri ta walima wele kan ko k'o ɲɛsin an ka fanga tɛmɛ fanga ɲɛmaa ma o kumana ko fanga tɛmɛ fanga ɲɛmaa k'a ka gouvernement ka taabolo dɛ k'a k'a ɲɛfɔ maaw ye dɛ ka da olu ni premier ministre man di premier ministre ninnu fo k'an ka accord réviser de o mana sɔn premier ministre kunna o taara se fanga tɛmɛ fanga yɛrɛ ma Asimi Goïta ko Asimi Goïta de ka fanga tɛ gouvernement ka taa fan ko k'o walawala maaw ye munna ani accord d'Alger lahalaya la ka da kan premier ministre yɛrɛ bɛ ka min fɔ ani ministre Diop o yɛrɛ y'a fɔ ko kuranɛkolo tɛ ko accord d'Alger kuranɛkolo tɛ o ko yɔrɔ min kan ka yɛlɛma a bɛ lajɛ min man ɲi o bɛ yɛlɛma min da ka di maliyɛnw a ka ko la o dun ye tiɲɛ de voilà fɔlɔ kɛ tun b'an disi kan sisan n'an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ an b'a lajɛ min ka di jamana na olu dun b'a fɛ a fiɲɛna kɔrɔlen cogo min ko ka tɛmɛ n'o ye o kuma caman de fana bɛ olu da minnu k'u ta ye azawadi ko ye olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn ɲɛna Kidali u y'o de fɔ maa min kuma n'u tɔgɔ la ko Mahamadu Agi Alimu u ka kuma kɔni na ko an ka président Asimi Goïta ko a ka garanti kɛ a ka dɔ fara ko in garantili kan a ka se k'a yɛrɛ fana minɛ a yɛrɛ ka a ka gouvernement taabolo k'a ka a jate minɛ walasa basigiw ni hakilisigiw olu bɛ se ka kɛ cogo min na wala ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni ye yirali kɔni kɛ ko min kɔni ye ko ye min bɛ a to olu bɛ tugu Mali la min bɛ olu ni Mali cɛ k'o de accord d'Alger ɲɛ koyi accord d'Alger min ni o siyɛnna Algérie ko f'o de ka taa olu ko k'olu kɔni b'o de taabolo in kan k'u bɛna t'o de fana kan a ɲɛnabɔra sisan sa a ma ɲɛnabɔ sisan k'olu bɛna t'o de kan fo k'u ka azawadi ko sɔrɔ k'u bɛ wele bila azawadi peuple ma k'u ka kɛ maa ye maa minnu kununnen don wa u ka sabati u ka kɛ maa jɔlenw ye wala o mana ka d'a kan ko u bɛ sira min kan f'u ka se u ka se yɔrɔ la ko maa si kana na ni taabolo wɛrɛ ye min bɛ se k'olu fara min bɛ se ka na ni taabolo ko wɛrɛ ye o mana o y'o de fɔ quoi o kumana olu kɔni ko baara taabolo ye min ye f'u ka t'o de kan ka d'a kan accord d'Alger n'a a fɛn kɛra caman yɛrɛ kɔni ka fɔ la a dama ni Mali la o ye jamana kɔnɔ ye ko min yɛrɛ y'an kunnaja an bɛ an balimakɛ fɔ Ustaz Mayiga mɔzɔn don olu ale mina ka mara maa de walima wala olu bɛ ko caman kalama ko in na ala ko min y'an kunnaja ko ani Kidali ni Mauritanie tɛ Kidali ni Algérie tɛ frontière la ani Niger tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ frontière la ani Burkina tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ frontière la a yɛrɛ ko a bɛna fɔ gun quoi ba cɛmancɛ la ni gun dɔ bɛ yen fan bɛɛ ji k'o de y'an kunnaja o bɛɛ ala bɛ ka Mali dɛmɛ quoi sinon ni Kidali ni Niger tun ka surun kolo ɲama an bɛ ko wɛrɛ la min tɛ nin ye n'a sɔrɔ ani jamana minnu b'an juguyara k'a n'olu dɔ ka surun ko n'u bɛ gun ɲɔgɔn frontière la mais Kidali yɛrɛ kelen ni ani ninnu foyi tɛ frontière la ani Niger tɛ frontière la ani Burkina tɛ frontière la ani Algérie tɛ frontière la a kelen b'a yɛrɛ damani ma ten wa ko maa caman t'o ye koyi ninnu bɛ ta ɲini de la u ka dɔ fana dɔ ka d'u ma k'u ta mugan sinon yɛrɛ b'a dɔn bɛ min na a tɛna marché bilen mais n'u tora ka nin fɔ gouvernement tun wele ka jɔdani di yan kuma bɛɛ de filɛ nin ye sinon jigiya taa wɛrɛ foyi t'u ye yala kuma bɛ ten de maliyɛnw ala ka jamana in hali bi ala k'a bɔ wa hali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. bismillahi rafa'tul alama bismillahi hamaltul qiyama qulu ma'ana bismillah 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 hamaltul qalama wa katabtu bihi raqman bismillah hamaltul qalama wa katabtu. min yɛrɛ ye lajinɛ Burkina Faso olu yɛrɛ ka asisi a ko banna anw y'a fɔ waati tɛmɛnen ko minnu bilala asisi ko ra olu taara document di Dambimba ma olu ka ko la ko kalo 30 mais kɔfɛ k'u ye sigili kɛ u ni force de vivre sigira u ni parti politique dɔw sigira u ni révisé maaw u ye baara kuncɛ n'u ye k'u y'a kɛ san 3 ye
u bɛn'o de kan 36 mois a n'a fɔ u ye kalo 6 farala kan k'a dafa san 3 la Burkinakaw labanna u bɛn'o de kan olu ka fanga tɛmɛ fanga ta Mali fana ta bɛ ka to ma ni Ala sɔnna i b'a waati n ko ninnu ka sɔn san 5 ma nk'a ma nɔgɔn Mali fana ka jigin san 2 jukɔrɔ a ma nɔgɔn hali san 3 u ni CEDEAO u bɛ sɔn ka gɔ ɲɔgɔn na n'u ma sɔn ma an b'a dafa san 5 la a ma ban wa hɛrɛ bɛ se hɛrɛ bɛ tile hɛrɛ wɛrɛ b'a kɔ ni faamaw siranna Ala ɲɛ n'o ye Ala ka kow kɔlɔsi o bɛ hali san 10 ye n'o an yɛrɛ kɔni anw ta n'a ka ɲi ka d'a kan ni ji nɔgɔyara kuran nɔgɔyara Bamakɔkaw dɔw ye n wele ko kurantigɛ ka ca sisan kosɛbɛ Bamakɔkaw bɛ ɲini k'u dafali kurantigɛ la voilà o mana o k'a lajɛ o dun y'a fɔ waati tɛmɛnen ministre yɛrɛ tun taara kɔnɔwari ani kɔnɔwari ma ni sisan depuis anu ka di olu tun b'an funtɛni ni kuran min ye o laban olu ko k'olu yɛrɛ mago bɛ dɔ la layidu kun bɛ ŋun b'an ni ɲɔgɔn cɛ olu m'o bɔ a sira fɛ tun kurantigɛ wulila Bamakɔ depuis kelen hali funtɛni ma bɔ k'a ka fisa dɛ k'aw kan ka Ala tanu kuranko la kosɛbɛ Bamakɔ sisan ni groupe yɛrɛ t'i bolo walima i ka installation bɛɛ tɛ pando ye baara don dɛ baara don funtɛni bɛ ɲini ka dankari kɛ maaw la dugu dun falen don jama sɔnsɔn bɛ ɲɔgɔn kan o tuma na gouvernement autorité u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sinon nin ko sugu n'a tora ka fɛ a bɛ maaw décourager olu de tun y'a fɔ ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la o tun ye groupe ko bɛɛ fɔ a waati ko nin y'a ko nɔgɔyalen ye an yɛrɛ daw bolila a kan ni min kɛra o bɛ fɔ ni min ma ɲɛ fana kulo bɛ yira dɛ ni min de y'a to ni selenge manantali b'an bolo yan lɔntu bɛ yan yɔrɔ dɔ ko feliw n t'a dɔn jumɛn ye ni kuran bonba ninnu bɛɛ bɛ yan kuran bɛ tigɛ fana fɛn tɛ bɔ i ka facture la kurantigɛba in bɛ kɛ a nɔ tɛ i ka facture la ko dɔ bɔra a la o mana a ka lajɛ défaut bɛ yɔrɔ min u k'a ɲɛfɔ maliyɛnw k'a faamu Mali tɛ taa dadenni ka bilen dɛ n'i bilala yɔrɔ min ni min bɛ yen a y'a ɲɛfɔ a tun ko groupe baw nana fɛnw mais ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la bon ko kurantigɛ bɛ fo k'a fɔ a to ten an ni Côte d'Ivoire ma ni sisan o ka ɲɛmaaw hali n'an ni peuple ka di o mana kɔlɔlɔ bɛ yɔrɔ min u ka bɔ k'a ɲɛfɔ mɔɔ ye ni a gɔnna u ka taa sini o fɛ yen Ala ta kɔfɛ Ala ye moyen d'olu ma kulu u ka avion cargo fɛ yen u ka groupe électrogène ta ka na sigi voilà ni sanu min ni dingɛ min ni fɛn min bɛ u ka dɔ d'u ma walasa an ka jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaw na o ka fisa a ka di maa fu ma ten farati kɛra komi hors la ka sɔrɔ hali damadingɛ kelen t'a fɛ yen a bɛɛ bɔra yɔrɔ jumɛn o mana yanni a ka fɛn tɛ min b'an ka peuple nɔgɔya sinon u bɛ an fɛ yan kalo de a y'u ka autorité wele ka na min b'an ka kuranko a bɛ nɔgɔya cogo min a ka dingɛ dɔ d'u ma a ma ban wa bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ sinon n'a tora ka nin fitinin la nin ma ɲi fanga ma dɛ diɲɛ kɛmɛ k'an encourager ni hadamaden dɔw nana degun o bɛ dɔ fara tiɲɛnikɛlaw ka jama kan yanni ka s'o ma u k'a lajɛ solution bɛ sɔrɔ yanni sunkalo cɛ voilà cɛfɔntɛri a tɛ tɛrɛ saba yoba a de tun ko k'a ɲɛnabɔra ministre u de tun k'a ɲɛnabɔra n'a ko a ɲɛnabɔra a filɛ ɲagami tuguni o kɔnɔ ko a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ a ye solution kɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a kuranko la cogo min ko kɔni bɛ tan wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. bismillahi rafa'tul alama bismillahi hamaltul qiyama qulu ma'ana bismillah fahdhar awa ko o ni ka ciden dɔw k'olu ni CEDEAO ka ciden dɔw k'olu kɔni bɛna taamana Guinée Conakry depuis dimanche tɛmɛnen ko n'u taara u ni fanga tɛmɛ fanga ɲɛmaaw olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yen n'o ye colonel Mamadi Doumbouya a n'a ka maaw CEDEAO ɲɛmaa minnu b'a la olu kɔni ko k'u taa k'u ɲɛ k'u bɛ tile 2 de kɔni kɛ yen ka d'a kan depuis septembre kalo tɛmɛnen fanga dafiri min kɛra ko tun ye taama minnu kɛ o kɔfɛ u bɛna o taama ɲɔgɔn de kɛ ka se ka taa ko kɔni jate minɛ yen voilà ani ka taa lahalaw kɔni jate minɛ yen min ye ONU yɛrɛ ka lasigiden kɔrɔ min b'an fɛ yan n'o de Mamadu Salou Nazif kolo maa n'u da tɛ bɔ tulu la Mali kɛlɛ k'a bila filɛ Guinée mission de la sisan ja ONU yɛrɛ se k'a yɛrɛ lakana ni marifaba ye ni minɛnba ye ja dama bɔ dingɛw don fuwari belebele u bɛ taa o tolu la ka walidenw tiɲɛ dɔrɔn de b'a waati ko biɲɛ galanɲina se walima ko maa si mi kɔ siɲɛ u ye f'i yɛrɛ sɔnni tun bɛna an kɔ sɔgɔ fo ka taa bila an nugu la mais sisan ɲɛ bɛ ka sɔrɔ a ko la ale de fana filɛ ONU ka délégation na ka se ka taa Lajinɛ kɛrɛnkɛrɛnna ko ka taa ko jate minɛ yen olu ka lahala ye jumɛn ye ani ko bɛ taabolo jumɛn ye na yen fanga dafiri ni san cɛ ko ka taa ko kɔni jate minɛ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min Guinée dɔw b'a la ko sɔfele don ye sisan dɔw ko Mamadi Doumbouya k'a bɛ k'a ka taa sira bila
kadaka do fana ko ayangeti dele ko min yo wari dum wala ko mi gina ko rede ba nyedoy ko ar sele delen delo o ko ak molu fana no fe kadaka walma ko famo ka yoro do ko mi vraiment marama do bulu korole o do era ko cebi ne ka ta srabla o ko ka ciwera dabani nyonce o mi do de kala ka ko no ya wal bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslamo balla jele billahi hamaltu alqiyama bismillahi rafa'tu al'alama bismillahi hamaltu alqiyama qulu ma'ana bismillah tadi jamana ko esidan do kera esidan jugera o mana kera sobi ko mo bisaba tora ala o mo biduru ko lu jogina mobile fla de nyon so ko mi surya mo bisaba no de tora ala o minnu fana jogina ko bi se mo biduru o bonyango konima ka kera kunun tene ona foni do ko nga fola o mana ko kera minnu koni nyana o ko do fana kala ala ka jugu ko sebe o yɛrɛ ka kunnafoni sira min n'o bɛ fɔra ka bɔ ka ministre transporteur ka sira fɛ olu kɔni ko maa 30 k'o de sara maa 50 olu jogina mobili 2 ka ɲɔgɔn kunbɛli la o bɔtɔ kun do an caman na ka taa u ka duguba dɔ la o fana y'u ka duguba 3nan n'o de ye ko ABC kunnafoniw yɛrɛ ka fɔ kɔni na wali bi sa an bɛ ala de deli bodda nyuma ala ko kanam balma islamo balla jele billahi hamaltu alqiyama bismillahi rafa'tu al'alama bismillahi hamaltu alqiyama qulu ma'ana bismillah 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 ikosi mo no e seda mo fana yuka dusuma kasajira wala ka fo irisibi ka kelaminta kanyesi ikrenma ko ama belu mako ko lu fana jera ka sebembo ka be kunun tenema kolu kamala gwane be ka ko koni jate mine o no e recibe ka kala min ta kanya se kranima ko min kololo be ka bi civil koni ka o seda mo koni ga wolela ku bi min ni recife ani ikrani ku ka jamana do nga basigi u ka jamana do ni kolosi de ani duna minun fana sigile mu fe ikrani ko fanfla be ka ni kolosi I kosi koni ga konofoni na ago ku ka jate mine ke ma minun fe kelela k'u ka se ka ko in ɲɛnabɔ ni négociation ye k'u kana kɛ ni kala gɛlɛya n'o ye kɛlɛ n'a nasira ye walasa basigi bɛ se ka na marabolo la cogo min o mana nin kɛra ECOWAS maaw ka kuma ye a ka kuma kɔni ɲɛna mais ko n ka bɔ fura ka bɔ badeni dama hali Vladimir Poutine t'aw ka nin kumakan ninnu tɛmɛtɔ mais sinon kɛlɛ ka bila a ka négocier o bɛɛ ka fisa kolo tɛ voilà mais yanni ka se ko ma a kun kan ka communiqué fana bɔ an m'a ka communiqué o la waati min kun bɛ ka rester provoqué a kun kan ka bɔ waati dépôt waati o de ka ɲi voilà mais les médecins après la mort a kun b'a fɔ awa Europe aw ka sabali a kana taa cɛ minɛ sa ko min man d'a ye Russie fana i kana kɛlɛ wuli ka ko kɛlɛ ɲɛ o mana lettre kun bɛ nafa ɲɛ mais bi ma Russie bila kangarida la bi ma Europe fana bila menacement na n'u dɛmɛ ɲɛw o a ka kuma mɛmɛ o la fo kɛlɛ daminɛnen o kuma min kɔni kun y'a ka kuma ye o fan fila bɛ k'a cogo dɔn dunan minnu b'a fɛ yen surtout farafinw na kɛlɛ kɔnɔ a k'a cogo dɔn kɔlɔlɔ kan'u sɔrɔ voilà o kumana o kun y'a ka kuma ye mais aw ma kuma yanni kɛlɛ ka daminɛ ɔ kɛlɛ daminɛnen k'a bɛna kuma o ko kɔni ye tɔk'a jɛ sa ala de k'an bɔ a bɔda sira fɛ wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲumanya ala ko k'an n'an balima silamɛ bala yɛlɛ min ye indo africaine olu fana ko k'u bɛ dusuma kasalen don ko Ukraine kɛlɛ na tiɲɛ yɛrɛ la jɛmanw u y'an ni finmanw k'u y'an bɔ ɲɔgɔn na ɔ finmanw olu tɛ se ka boli ka bɔ frontière minɛnen b'olu ɲɛ o kɛlen ka minnu kɛ priorité o ye jɛmanw ye hari kalanden dunan minnu bɛ farafin kɔni kule tɛ sira sɔrɔ dɛ minnu ye jɛmanw olu de ye mɔgɔ ye an tɔw tɛ maa ye ala an tɔw tɛ maa ye hari a lajɛli man di hari a lajɛli man di jɛmanw de bɛ bɔ mobili ni fɛn olu kan ka bisimila finmanw a ye bomu ka jigin Russie bɛ min jigi o mana k'aw bɛɛ fa ye voilà aw tɛ bɔ dɛ jɛmanw de ye mɔgɔ ye olu de ye hadamaden ɔ droit de l'homme fɔbaw n'a jalatigɛbaw a n'a sinsinbaw olu de ka waleya filɛ nin ye Union africaine fana bɔra k'a fɔ olu kamana gannen don nin na ko kɛlɛ in na k'u bɛ ka racistaya min k'a la k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka boli ka bɔ mais jɛmanw sira bɛ d'olu ma olu ka bɔ mais min ye finmanw ye olu tɛ bɔ aw ka to bɔmu kɔrɔ yen olu tɛ ka sira sɔrɔ ka bɔ
folu yɛrɛ caman bɛ ka wele bila u ka mɔgɔ an b'a mɛn Algérie dɔ tora la kalanden caman de bɛ yen Mauritanie yɛrɛ ko ale ni Maroc bɛn'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka mɔgɔw bɛ se ka bɔ sanfɛla RC kangare da ni maa maa tora ka ban u bɛ jigin ni min bɛ duguma sira ɲini ka taa cogo min ka taa yen dɛ Ukraine sanfɛla sira kɔni n'i tora la RC b'i éliminer ka bɔ yen a tɔ ye ni min bɛ duguma sira ɲini cogo min o de kɔni bɛ yen nin waati in na in Africaine kɔni fana y'u ka dusuma kasa jira ni lahalaya in na maa min bɔra Ukraine la a ka ca dɔw yɛrɛ ko a bɛ surunya maa 7,000,000 la kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ hɛrɛ yer'o la wa nin bɛɛ kɛra diɲɛ ɲagami tɔnba sigilen ɲɛna kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ k'a bɛ surunya 7 millions tɔw tɛ fagali fɛ o bombe bɛna i sɔrɔ i ka so bɛɛ bɛ ci nin lahawuta minɛn ninnu tɛ ka dilan fali kama a tɛ ka dilan waraw kama u bɛ k'a dilan an yɛrɛ hadamaden ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn faa dɔrɔn o b'a dɔn min b'a la bɛɛ bɛ k'a isa k'i yɛrɛ ɲini ka bɔ yen o tuma na nafa yer'o la Ukraine yɛrɛ kɔni bɛ lahala min na bi a ka gɛlɛn bɛɛ hawujalen don mun nafa yer'o la wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen واصبح في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما irisi forsu kumana o ka ministre de la défense ka kuma siraw la o kɔni ko kɛlɛkɛyɔrɔ Ukraine sɔrɔsiw dagayɔrɔ 1,446 bi a tile 6nan de ye kɛlɛ la k'u y'o de détruire fɔlɔ voilà ko min bɛ taa se Ukraine sɔrɔsi 110 olu y'u ka maramafɛnw fili k'u yɛrɛ ta voilà Russie y'o de fɔ yɔrɔ 1,446 k'u y'o de détruire u yɛrɛ kɔni ko miliciens k'u commencera ka don n'olu ye Ukraine koyi ko miliciens commencera ka don Ukraine sisan yɛrɛ an b'a dɔn président yɛrɛ ye silamɛ o ye Russie Vladimir Poutine terikɛ ye o ye Vladimir Poutine terikɛ ye voilà olu fana kɔni ka maaw labɛnnen don ka Russie dɛmɛ dɛ olu dun ka farin jinɛ ye kulu sisan ka n'u ma nɔgɔn dɛ maakolo sikolo i b'a fɔ ko jumɛn couleur jumɛn n'u bonsijanw olu ko olu ni Vladimir Poutine ka di voilà o kuma na olu fana kɔni n'o ye Sisanikaw ye o yɛrɛ président ko fana bɔra ka kuma n'o de ye Ramadan Kadyrov n'o ye Poutine terikɛ ye ko sibiri tɛmɛnen ko Sisani kɛlɛkɛlaw k'olu carinna Ukraine ka ban voilà ko a fana ye wele kan bila Ukraine kaw ma Poutine de y'o fɔ quoi Poutine de kɔni ko Sisani kɛlɛkɛlaw k'olu carinna Ukraine ka ban voilà ko bɛ a bɛɛ kun ye mun ye ka Poutine ko k'a dɛmɛ kɛlɛ in kɔni na o kɔrɔ kulu k'a ko kɔni ma nɔgɔn o tuma na olu dun ka farin o bɛ ɲɛdɔn kɛlɛ kɔni na hali bi sa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Ukraine olu yɛrɛ ka bakanaw minnu b'u ka bakanaw kow kɔlɔsi olu ka bureau kow ka kunnafoni sira dɔ yira la k'a fɔ ko min bɛ se avion 70 ma an b'a fɔ ko Europe kungo ko bɛna kɛlɛminɛnw ko ka Ukraine dɛmɛ ni dollar wari o 450 bonyanko a bɛna fɔ avion 70 kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ Europe dugu la ko k'u bɛna Ukraine dɛmɛ n'o ye ko furune n'o ye kɛlɛkɛ avion kɛlɛkɛ pankuru ye mais o ma se ka don Ukraine fɔlɔ dɛ o caman maralen bɛ Europe dugu minnu ni Ukraine bɛ frontière la ka d'a kan Russie kɔni ye kangare da ni maa kɔni nana Europe dugu la k'i bɛna k'i ta fila ni cɛ tigɛ o kɔni ɲɛ bɛ ka na avion ninnu sutobe doncogoba sɔrɔla ka don Ukraine fɔlɔ Ukraine mɔgɔw yɛrɛ kɔni bakan sira la o kɔni ko avion 70 kɛrɛnkɛrɛnna k'u bɛ Pologne ye avion so la yen mais olu bɛ pan ka taa Ukraine cogo di sisan Russie dun ka kangare kɔni dalen don o mana ko kɔni bɛ ni lahalaya in na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Russie ko a ka sanfɛ sira k'a fana y'a datugu o ta maaw ye n'o ye NATO maaw Europe dugu caman fana bɛ yen olu y'u de fɔlɔ la ka Russie ka avion bali a commercial sira n'a civil sira k'u bali ka jigin Europe dugu la a bɛ surunya jamana 30 la walama jamana 36 o fana hukumu kɔnɔ maa minnu y'o kelen kɛ Russie fana ko ale ka sanfɛla a fana y'a bali min bɛ surunya jamana 36 la
o kana tɛmɛ a ka sanfɛla kɔni fɛ irisi fana ye ɲɔgɔn kɛ min ye Allemagne Grande Bretagne n'o ye Allemagne ani Belgique ni ka taa Europe dugu ma Danemark n'a ɲɔgɔn voilà ani Angleterre o bɛɛ b'a la Espagne ni Italie Canada ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la voilà a fana ka avion kana pa a ka sanfɛla la voilà n'a ye n tabali fana b'a tabali mais ko kɔni gɛlɛn Italie ko nin ko min filɛ nin ko nin tɛ ko ye dɛ ko nin tɛ ko ye ka d'a kan Union européenne lasigiden de sin k'a fɔ ko Europe duguw la k'a fɔ o tuma na k'a fɔ irisi avion balila ye kɛlɛ Italie fana y'a yira ko o tɛ saaba ye k'u ye diɲɛ bɛnkanw k'u y'a violer voilà k'u ye diɲɛ bɛnkanw k'u y'a violer olu ka avion sira maaw bɔra ka kuma k'a fɔ filɛ k'o desɔn min ta k'a fɔ irisi ka avion kana pan an ka sanfɛlaw la o tuma na ko diɲɛ bɛnkanw avion sira la Europe maaw ale yɛrɛ bɛ Europe la ko y'a violer ka d'a kan kuranɛ ye nin bɛɛ fɔ an ye ko maa ninnu wa ko layidu dafalaw tɛ dɛ u bɛ intérêt de défend ni ko nan'u contre la u tɛ miiri layidu la u tɛ miiri foyi la alɛ sinon n'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔ de filɛ k'a fɔ ko u filɛ k'a ni min kɛ i n'a fɔ u ye min kɛ Mali la an ni ma cɛ ka t'u sen don a la ka sɔrɔ k'an ka wariw bloqué nin yɛrɛ ye ka avion bali o mana Italie avion bolila olu ko nin tɛ diɲɛ bɛnkan kɔnɔ avion ko n'a na sira la voilà ko ka siraw datugu irisi ye ayi k'o tɛ fɛn ye min b'u ka bɛnkanw la voilà maa ninnu bɛ ten de n'u ka intérêt mina sira dɔrɔn u bɛ ɲinɛ layidu kɔ voilà olu de bɛ wuli k'u bɛ maaw kalan layidu ni fɛn na mais n'i ye kuranɛ kalan i bɛ nin bɛɛ dɔn u bɛ fɛn fɔ u tɛ min kɛ u bɛ min kɛ u t'o fɔ o de y'u ka taabolo ye ala k'an kisi tɔɔrɔ ma wali bi sa an bɛ ala de deli bɔ dɔ ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ dun ko ɲɔgɔn tɛ ko satellite dɔw ye irisi ka kɔnva min ɲɛsin bɛ Ukraine ma irisi yɛrɛ kunnafoni sira don an y'a kunnafoni in ta ye ko kɛlɛmina n yɛrɛ y'a diya ye kɛlɛminaw tugutugulen ɲɔgɔn na n'o ye mobiliw ye radariw min bɛ kɛlɛminaw don ni kulun a longueur 27 kilomètres u tugutugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ kilomètre 27 mugu ni kɛse a bɛɛ ɲɛsin bɛ Ukraine ma o bɛ ka bɔ irisi la ka taa 27 kilomètres o kɔrɔ ni mɔbili kun fɔlɔ tɛmɛnen na kilo 27 o bɛ tɛmɛnen na o ma ban o tugutugu bɛ ɲɔgɔn na ka taa diɲɛ wuli kɔni kolon troisième guerre mondiale ni Europe dun a ko ma nɔgɔn dɛ a ko ma nɔgɔn irisi ko a bɛ ka taa n'o bɛɛ de Ukraine voilà ka d'a kan k'u kan ka sigi ka fɔ dɔ kɛ sini fɔlɔ kɛra jaabi ma y'o la filanan o kan ka kɛ sini n'o ye Ukraine maaw ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ voilà ni bɛn kɛra a ko la a ko na da sira la ni bɛn ma kɛ kɛlɛ yɛrɛ dun daminɛna yen yanni ko ka kɛ fɔlɔ ni dun ye jateminɛ kɛ Ukraine yɛrɛ ministre de la défense ale yɛrɛ bɔra ka fɔ ko maa min sara ale ka kuma na dɛ ko irisiw yɛrɛ ka fan fɛ k'a bɛ se maa 5000 ma irisiw ka sɔrɔdasiw la k'olu ye maa minnu ɲɛnama minɛ irisiw ka sɔrɔdasiw la k'o bɛ se 100 hakɛw ma voilà ale kɔni ko irisiw ka sɔrɔdasiw ko 2 i ma k'u faga walima k'u yɛrɛ di olu fana bi ko o cɛyakan de fɔ voilà ale kɔni bɔra ko o de fɔ ko i ma k'u fɔ sisan k'u ye kɛlɛbolo kura sigi sen kan o mana n'o ye ni diɲɛ ko alifele ko duwali diɲɛ mɔgɔw fana i n'a fɔ OTAN kura ka se ka taa Ukraine dɛmɛ k'u y'o ko sigi sen kan o de kosɔn k'u ko maa ma n'i b'a fɛ ka taa kɛlɛ la ka taa Ukraine dɛmɛ volontairement ka taa fara Ukraine sɔrɔdasiw kan o mana ko i ka taa k'u ka fulumi turunen na n'o y'u ka président n'o ye Vladimir k'a ye nin de fɔ dimanche tɛmɛnen wula ko bɛɛ ka taa ɲɛmaa fɛn fɛn b'a fɛ ka taa olu dɛmɛ kɛlɛ la volontairement ko sira dayɛlɛlen don u ye k'u ka taa kɛlɛ kɔni na i n'a fɔ a y'a fɔ a ka kunnafoni kɔni na cogo min ni dun ye jateminɛ kɛ irisiw dun ye yirali kɛ ko in ni sisan kɔni cɛ u ye SAR combat 313 de 11 de détruit SAR combat 300 kɔ avion 42 y'o de ci n'o ye hélicoptère ye ani missile bɛ fili minɛn minnu kɔnɔ u y'o 51 fana de détruit ka bɔ Ukraine minɛnw na fɔlɔ voilà u ye minnu ye u ɲɛ dara min kan u bɛ k'o bɛɛ détruit k'o kɔni bɛ ta wali bi sa an bɛ ala de deli bɔ dɔ ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. يا قلمي بل أنت المشعل يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي. Emmanuel Macron k'ale fana n'a ka sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn ye a n'a ka défense maaw
wala fana ye ɲɔgɔn ye balalen kɛ kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɔni ko surasiw wala kɛrɛnkɛrɛnna ani min y'a bakantaw ye ani min ye avion siraw ye ani minnu yɛrɛ porteurs civils minnu n'olu bɛ surasiw cɛla ko makɔrɔni n'u kumana a kɔni ko Russie ka min kɛ Ukraine kan ko sariya tɛ a ye min daminɛ alamisa tɛmɛna n'o bɛna février kalo tile 24 ma o mana ko sariya tɛ quoi wa ale nana bɛn kan o ye sariya ye voilà ni maa ninnu kɔni an tɛmɛna olu ka catiribɔ in kan voilà ale kɔni bɔra k'a fɔ ko nin t'a fɔlɔ ye Faransi a forcé salo sa laban in na kɛrɛnkɛrɛnna o bɛ minnu ko minnu kɛ nka ne min kɔni b'a la dɔrɔn k'a ka surasiw motiver k'u labɛn u bɛ se ka taa Ukraine cogo min ka taa kɛlɛ la cogo min voilà o kuma ninnu b'o de yira mais u bɛna taa yen wa u bɛna taa da yɔrɔ jumɛn a ka kuma ye laɲini y'o de ye ka d'a kan u bɛ ɲɔgɔn ɲɛna u yɛrɛ damaw kan ka ɲɔgɔn ye n'u kan ka bɔ ni bɔ sira min ye Europe kɔni fana ŋaniya bɛ kɛlɛ de la ka se ka taa Ukraine u bɛ se ka a dɛmɛ cogo min wa ale bi sa an bɛ Ala de deli bɔ da ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Turki président ale ko tiɲɛ yɛrɛ la ale se k'a ka teriya sira bila ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ walima ni Ukraine ale ni jamana in bɛɛ ka di wala ale y'o fɔ kunun tɛnɛn k'a fɔ ale ni Russie ka teriya ka bila ayi walima ale ni Ukraine ayi k'a fɔ Russie bɛ ka Ukraine kɛlɛ ale ka Russie kɛlɛ non ale b'ale ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ale bɛ se k'ale a bɛ taa ka kɛ médiation ale ma taa fan foyi fɛ ka d'a kan ale yɛrɛ ko ye natɔ je parce que natɔ maaw u bɛ tasuma da don u tɛna se ka foyi fɔ Amérique yɛrɛ de tasuma da don a filɛ k'i retiré voilà olu ye Russie kankɔrɔbɔ u bɛna sɔrɔ ko in bɛna kuncɛ min na a bɛ ka kɛ population de la a bɛ se ka kɛ population de la ko kɔni bɛ nin lahalaya in na o senfɛ sa Américain yɛrɛ dɔ bɛ yen ale bɛ Ukraine ye ale yɛrɛ bɔra ka kuma a ye video kɛ ko kɔlɔlɔ ko Russie yɛrɛ ma don faaba kɔnɔ olu ma mugu ci kɛ fɔlɔ a ka kuma na ko Ukraine yɛrɛ damabaw bɛ ka ɲɔgɔn fa wa k'u ka président ye erreur ba de kɛ ka d'a kan ko maa bɛ se ka marifa ta k'u bɛ ka yala ka marifa tila carré kɔnɔ ka di mɔgɔ ma ko criminel dɔ ye marifa sɔrɔ compte bɛ min ni min cɛ olu yɛrɛ bɛ k'a yara ɲɔgɔn na i kulu olu yɛrɛ bɛ ka taa baga mɔgɔ dɔw ma al'abria minnu b'a min b'a bɔ zone marifa cɛ kojugu ko cɛ kojugu kɛ dɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ ye Américain de ko président a m'a fɔ k'ale tɛ politique a tiɲɛni kɛ koyi marifa de bɛ tila ten Mali fila ta kɔlɔlɔ la ye o marifa don jugu nana o d'u ma ye o mana ko yɛrɛ dama bɛ k'a yara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka sɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ compte bɛ min ni min cɛ min b'a fɛ ka taa bin min kan ko k'a sɔrɔ Russie yɛrɛ ma mugu ci daminɛ faaba yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ko faaba yɛrɛ lahalaya kɔni ka d'a kan k'u bɛ ka taama ka marifa tila de o bɛ se ka maîtriser bilen yan o mana ko marifa in taara bi criminel dɔw tɛgɛ kɔnɔ Américain dɔ de bɛ k'a fɔ koyi Américain dɔ ale yɛrɛ bɛ kɛ fɔ a yalala a bɛ k'a jira o mana ko cɛ erreur juguba de kɛ ni lahalaya ye ko o ye Russie donbaliya ye olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan fɔlɔ o mana k'a kɔni kɛra kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min n'a bɛ se ka lakale wa ale bi sa an bɛ Ala de deli bɔ da ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ko Ivoirien bɔra ka kuma kura fɔ ko Guillaume Soro n'o ka premier ministre kɔrɔ ye o ka jamana procureur o de bɔra ka kuma Buake ta n'o ye ko Burama Kone ko Baramani Kone ko k'u ye mugu ni kɛsɛ caman sɔrɔ Guillaume Soro ka so n'o ye Côte d'Ivoire premier ministre kɔrɔ ye o tuma na ko yɔrɔ min n'o ni Abidjan bɛ taa kilomètre 350 la procureur kɔni ka kuma na k'u y'a ka so fiyɛ k'u ye polisiw ka fiyɛli senfɛ k'u ye sera ka kɛlɛminɛ ninnu don yɔrɔ a bɛ yɔrɔ min k'u sera ka a ye voilà k'u sera k'a ye o yɛrɛ bolo ko mugu ni kisɛ caman k'u sera k'a sɔrɔ a ka so i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na ko dɔw yɛrɛ bɔra k'a yira n'o ye Musa Ture n'o bi u ka communication ko kunna k'a fɔ ko in ye ko fabriqué de n'o y'u ka ministre kɔrɔ communication kɔrɔ ye wala ministre kɔrɔ ko kɔrɔ de quoi u b'a fɛ k'a wuli k'a kɛ cɛ min bɛ Europe a bɛ san 3 bɔ wala ale yɛrɛ bɛ Europe jamana na ye ko nin ye ko kɔrɔ de u b'a fɛ k'a wuli dɔrɔn ka yarɔ faama n'u b'a fɛ ka bɔ ni ko ye k'u tɛ dɛsɛ ko la fo ni Ala y'u dɛsɛ min na wala n'u b'a fɛ ka kɛlɛ dɔ ta dɔrɔn u bɛ na ni ko dɔw ye dɔrɔn k'a don maaw hakili la ka se k'u ka ko k'o kɔfɛ
wala filɛ ka bɔ n'o kuma kuraw de tun wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen sirikɔrɔ k'u ka supermarché dɔ fana ko jenina ka bɛn bi fajiri ma wala ko maa 11 tora la siri yɛrɛ ministre des affaires étrangères ka fɔ la ko u ma se k'a sababu jɔn kelen dɔn fɔlɔ mais ko marché in yɛrɛ kɔnɔ ko tasuma kɔni mɛnɛna yen de fɔlɔ a mɛnɛna kun min na walima lahala min don ko n'o enquête kɔni bɛ ɲɔgɔn na mais maa 11 kɔni ko o tora a lahalaya la fɔlɔ a kɔlɔlɔ bonyana ko fɛn yɛrɛ états-unis de do ka jigin ko min yɛrɛ bɛ taa se États-Unis kɛrɛfɛ ko yɔrɔ 31 bɛ yen ka d'a kan ko États-Unis ɲɛsin États-Unis de do tasuma y'a bɛɛ minɛ États-Unis fana kɛrɛfɛ ko yɔrɔ 30 ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen n'o ye feerekɛyɔrɔ ye k'olu fana bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ y'olu kɔni sɔrɔ mais tasuma yɛrɛ kɔni sapeur-pompier k'u n'a bɛ ɲɔgɔn na ka se ka tasuma kɔni fa k'u ko maaw k'u yɔrɔ ma janya yɔrɔ in na mais enquête yɛrɛ kɔni na k'a fɔ nin kelen de y'a don tasuma donna k'u se ka fɛn fɔ la mais ko tasuma kɔni daminɛ ni supermarché yɛrɛ kɔnɔna de ye fɔlɔ o yɛrɛ kana ka kuma kun fɔlɔ la kolo nin bɛ dansi kɛ bi don kibaru la an bɛ foli di bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye k'a fɔ diɲɛ pisage kolo yɛrɛ dama bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ ɲinɛ fantanw kɔ fɔlɔ ni jolibɔn ka di ni min don u bɛna dɔn o de kosɔn an farafinw ka k'an yɛrɛ fɛ hali kɛlɛ bɛ yɔrɔ min sira bɛ di jɛmanw ma olu ka bɔ finmanw tɛ sɔn olu ka bɔ Ukraine an yɛrɛ finmanw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni furufuru b'an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ damaw k'a ban an k'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dilan bɛɛ ni defo don ni min man ɲɛ o ka fɔ min ka ɲi fana o ka yira o mana n'o kɛra ala ka dɛmɛ bɛ fara an kan jotigi ka jo ka d'a ma jalatigi ka jalaki ka fɔ a ye o de bɛ jamana taa ɲɛ an bɛ bɛɛ fɔ u ka tulomajɔ la hakɛtɔ bɛ nin kan salli ala Muhammad. Balimakɛ salamu alaikum safunɛ kura min bɔra ko safunɛ 5 a fɔra ko fura caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'a ma la. Balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safunɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ s'a dɔnbagaw ma an k'u ɲininka safunɛ bɛ min furakɛ. Balimakɛ yan balimamuso a y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safunɛ 5 ale ye safunɛ ye safunɛ min bɛ yen n'a n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safunɛ 5 maa caman bɛ ɲininka k'a fɔ ko safunɛ 5 a oli bilama o bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye zituni ye n'i y'ale ko fɔ dɔrɔn fɛn min ye farikololabana a b'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma safunɛ 5 fɛn min y'a nɛrɛmugulama ye anw minnu bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka baara o ye farikololabaara ye i b'a fɔ baara kologirinw e ka safunɛ 5 e k'a nɛrɛmugulama k'o sɔrɔ k'i farikolo kɔnɔ ye i bɛna lafiya i bɛn'o sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safunɛ 5 ye a kɔngɔn o fana bɛɛ anw minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safunɛ 5 e k'a kɔngɔnnama ye k'o sɔrɔ k'i kɔnɔ ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na anw minnu fana bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw ta yɔrɔw ka ca ayiwa aw don yɔrɔw ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safunɛ 5 aw b'a jɛmanama ɲini bari sabula ale jɛmanama ye n'i y'i kunnale i ni kasa duman i n'o bɛ to ɲɔgɔn na ayiwa safunɛ 5 nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safunɛ 5 Faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a yira ko k'i to safunɛ 5 kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa i farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Kayi a n'a kɛrɛfɛsigibaw aw minnu mago bɛ safunɛ 5 la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36. Alaikum yokudun sobaralaw salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum technicien warabaw salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurnalike baw salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yo radio kudun so salamu alayka wa alaikum salam. بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما